जतन दिबर kaham panani ini kami akan sini Borok Human Rights Organization ni Presiden Hewa Chief Advisor ini cuma Pandaw Phai Manjak Phai sini Pandaw Phai Manjak Phai kia Norok jotono sinijak sini borok tofani saita naga ojorani bagi sing sati hemano kokomo komonoti je borok belai keno saktre ayang oyang thangai bahai international jora tlangi man obo part of kaisa kamne bono coba hemano sini borong menang, okra Vikas Raida Burma, galai menang. Awalnya logi ini cengoro social activist, kata itu kan itu coba kelai penis sini kajol, sini PSF ni former presiden Bisu, tapi kabang organisasi ni, sini ada okra mang tini support orang. Kok saja banyak sangat bokri di mana? Organisasi kerja tu, umti sangat mungkin. Sagai, orang je salai jauh ni, uklo busu borok bang apa tu saya mikir kok salai jauh. Jeng tini orang hayong ni borok ni, odikar ni, noti ba bini rights. Tamu cini mantai tong, tangi jeng sebelajak tong, bubur hoite sebelajak tong ka. Seng orang borok kompano, borok si kompano, seng je kok sama ni. Abu kini puar jagi tangi tong. Kabang ma borok noga sugui, borok nai tong. Oh, jara agi simi jara omobai kita jak, phai meyaro, kaisa kusu, pogi butong bayu, tini dostari hai bano. Borok Human Rights Day langka ini dah amtiro. Jika borok tini sing kabang kok kahangkan kok kenapa? Je sini je mantai, sini je odikar. Bisi kalau mana sekarang kita tu sebelah jatuh family. Sebelah jatuh jeng tini orang asuzara phai sok balik ya. Sok kau mana? Bisingo fana, struggle, kamang mat coba, ciri khobi bo, seiman bisinti bo, oma ke media rong bisinti bo, oma ke kaide, kamang mama ya pan ciri bias, sun kana ka ciri presiden samani, ingli amani na hayung, jadi ba panang tung. India ni kabang platform o thangai sing bahai ke oh hawo suppression man busuk joroti jeng sikluk jaka abu joroti le bunya sukhani man miya bunya to kaise video nuka agi oro tonglang nai khoroksa DGP bok bunya ma sai ta ko sai tipra sarni ko tribal ni perkami pro struggle kaya nai, tangi bolong habian nai. Tamu ni mungkin bolong mah apa na? Karena pono odikar sejaka, sejaka, jagat mana jaga sejaka, bini joto mantai sejaka. Thajing je saman hai, 70% jakane je aini pura rai dikha, Roman script ni तीन और कमिटी का समाजसेवा त्रिपुरा कुमार कुंडू चौधरी तारपरे पवित्र सरकार प्रत्येक कमिटी वालों के नीचे फेवर मांगस हाइपाना और जरा मेजॉरिटी तो नहीं रख बरगामर काजोकर सिखाइए अवनति इबन बुकुते एकटा कक्री तब सेवलाजा टंगाई दबा तब
बुंनायखायनो 12 प्राय माध्यमिक परीक्षा मोनाय तावगानि स्राइरक ताव जरा ताकलाय कक बरक जरा साबजेक्ट नाय कक बरक परितोनाय दा बस्क्रि बेगरता परीक्षा नाय बनि बखाव कायसा एकटा दुदिले मानु टका का अमति रक तरक तरक सिन भयस मान सिन खरां तैबो कतरना नां दं इयाबा जुर खेबा जों रोमान बै मास फैसिनाय इया खेबा एमन बो आन्दोलन खायनांगौ जों नांखांखाय जों एडिसियल आकाव सिमबा जों बांला स्क्रिप्ट न बयकट खायो बांला न बयकट खायो जों चिन स्क्रिप्ट न चिन कक नि जे स्क्रिप्ट न रोमान बै फन जों एक्सेट सिरि मांखांखाय आफुरका बराबर दं लायनो आफुरका तेसे दा खापुम लायनो सालायलिया ता नाखाय 2 बोसोर परीक्षा रे फरायलायलिया आयरो आमतिर अनेक समय मावानसु ताबो गोबां मा जाग्राखौ जों नुगौ आंताव एडिसिनि एजुकेशन हापांगो आं ये बुंदों फानो बेलाय केन बखाव साव बखा साव खना गोरों गोरों जागा थांगो गोरों गोरों स्कुल थांगो बिजित थांगो जखन आरो कोन फर्निचर करी माने जे बिनि जे कायसा एनवायरनमेन्ट नांगो जे आं खरकसा रायनो मास्टार थांगो बनो जे लेखा फोरोंनो हागै बिनि कायसा परिबेश नांगो आ परिबेश सिखरिग्रा का आबो सेक जगै दङ आबो कि वन काइन्ड अफ कि आबो कायसा को सेक जगै दङ बरबाय डिप्राइव इज इट डिप्राइव आनी एकटा सिनियर बिसि स्कुल 72 स्टूडेंट्स 72 जन के छात्र मास्टर अब कई डिजिग्नेटेड ऑफिसर फो एसडीएम लोग सीधे तो इसे और मास्टर करे कि एसडीएम सब बड़ गए तो बात का आम आइकलाई जुरी गुरी नहीं क्या कहीं 1633 टाइम बिसिंग 1633 बिसिंग इंग्लिया माने ना 200 दो स्कुलाव आबति रक मोगैनाय कन बाहायके आगनाय नों बाहायके नों गुसुगो गासानाय बर कक साइमानि आसे बायरा थां कक साइफैका 2007 हेबल आबेल कलेज रहि जेला दायरि आमति अनेक गथाना ओंनाय ताइ बंनायखौ आगे मथामथि ओंखाय हाज हामजाब आबो के चिन बर ताइ किसा रासासो ओंखेबो बोथाजालिया तकथाजगला कुसु गुनुगुन लांनायलिया बर बगै दंनाय बा सुवांसे सिन बर बुजिगदे किन्तु नोंनाय नायगदे एक सप्ताहनि सिगां 25 जना नार्स परीक्षा ना नार्स 25 जना दंगंखा बर परीक्षाओ तामने बनो तिगि खाता 25 जना वो तिगि मानि जा खरकसे बुदा एसटी क्लाइली तो तंगनानि को बुजुक तुंगलिया ना खरकसे बंकरी अब वाना मासिंसा निनि वो जीआरबी दिफान्डे आरो सिनि कुटा दबल कोपैनो गासिन 31% आरो सिनि परसेंटेज कालिया इदानी कालो ताबु त्रिपुरा सरकार डायरेक्ट चाकरी तलांगिया इनडायरेक्ट चाकरी तलांग इनडायरेक्ट चाकरी प्राय मको एकटा बছর 25-26,000 तलांगा आ जागा उदैसिन बरक 2000 पकरि मा नायतुलायनाय चिरिमा खबायनाय যারা পলিটিক্যাল লিডার যেরকম চিরিকমা হয় আমাকেন চিরিমা খবায় হাসকে জায়গায় দं তাও तुरुक तुरुक हासके दं ओएनजीसी समाव फायो माइनिं फाइनेन्स फायो गेस नि बागै फायो ओ आं थां समाव बीएसएनएल रो फायो जागाय थाङै बीएसएनएल टावर कायगि रेल सार्भे नि फायबो न हाईवे नि फायबो न स्टेट हाईवे नि दं तगेसा ताव गाहाम नथि किन्तु कम्पेसेसन जे बनि बरक जे मानमानि नों ताबो धर्मनगर सिमी बाया बायदि जे सुबुल सिंथि जे फायमानि आरो बुसु जरतिसिन बरनि हात लांजाखा चिनिकुनु जों माने मा कारण चिन आमजा तो फरेस्ट लैंड ये खास लैंड रेकॉर्ड करी नी नारो जरि जोंनो जरि रेकॉर्ड नि बागै नों दरखास्त खाखियाखै दरखास्त खिदारो गोबां बरक ताबो
পরিষ্কার খামনি চিনি বড় যে 1,20,000 এভাব পাট্টা জাকা ফরেস্ট রাইট নি 2006 aboni onusare nangka 50% pa takoni bi jaga boro saini demarcation kri bagi central government crore rang roka o pillar samna bagi pillar DM officer soboja mane khlaijak liata o pillar to bobo thangpaja je omotoi ro যখন নং বারবার সাথে আপনাকে অবস্থা করব কাছে স্টেট নি কাছে রিভিউ মিটিং এ থাকুরা অনেক পক মাসাকা দাঁড়ান কি দাঁড়াইতাম অনেক তো দাঁড়াইছি নিশাকাতা একটু পরে একটু অনেক এটা তো অনেক আগে তো অনেক কিছু পরে হইছে হ্যাঁ নংসুনকে yang ডিপ্রাইভ খাইতং yang খাই বলে সাইতং একদম যতন সমান বিকশিত ত্রিপুরা सबका साथ सबका विकास लगा है ওলা খাই মিনিস্টার কলসে মামুনি কে এগ্রিকালচার মিনিস্টার রতননাথ তুমি বেশি এখন একটু আস্তে করো সব হইব কেমন হইব আনি বড় রনি তাবুকো এমন পারা তো তিনি কাইসা আমি কোনগো ইয়াগ ও কল্যাণপুর পশ্চিম কাইসা লামা পারানি বড় রাংতি সেলাই 10,000 টাকা লামা সামলাই মার আর সব এমএলএ বং বড় জেনারেল সি ব্লক থাকাই जों দাম বুঝে কিন্তু ব্লক नि চেয়ারম্যান কা আবার চিনি এলাকানি 30% বাকি চিনি বরং বব ক খনানি মিয়া তা বরং না চিনি বিকাশ দে বরং ব যেখানে সেখানে থাকে ইয়া খরচ যাব বজত রিকা হইব বহুবাই কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল খাই বিনি ফাইল থুজাকছে কিন্তু ও ফাইল তো চিফ মিনিস্টার থাকলে নং স্বাস্থ্য তাও পারা কি পারা লুমলাই মানে ডেঙ্গু সবচেয়ে ভয়ানক একদিকে ডেঙ্গু অপরদিকে চিনি তামো এসআইভি যে আবহাওয়া তো একটা ভাইলেশন চলছে जों সাকনাইয়া जोंनो সেরকম বিধিবর হইয়া আবহাওয়া তো কাইসা হিউম্যান রাইটস ভাইলেশন খাইब्लाबो চিনি অধিকার जों যে ফেসিলিটি মানে কপ্লমানি আ ফেসিলিটি जोंनो रिया চিনি অধিকার जोंनो যে মাস্টার রেন কপ্লমানি जोंनो रिया আবহাওয়া তো ভাইলেশন খাইতংলে প্রত্যেকটি জায়গা নিনিউ রেখাও পর্যন্ত চিনি ভাইলেশন চলিত বংন রেখা বাইছেন ফুল চিনি রেখা হাফ চিনি রেখা 1,30,000 নক তাং রেনা হকে PMAY প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বংন রেখা 1,75,000 চিনি রেখা ই থাইসা সগনানি 40 টাকা নাগো রুজুই তো 40 টাকা গাই 40,000 1,000 দিতে একা जोंगा নক তানি হকে yang jiuteking khaimia jiuteking khain থাকে কাইয়া গারান মাইয়া বে নকরুই kan nukram de কয়েকটা জায়গা বসা ফালি চালাই মানে কা অর হইতো উত্তর খাইনা বলে আমি নংনি সিনি ন হিউম্যান রাইট অর্গানাইজেশন বড় হিউম্যান जों অবর কারাক খাইয়া না নন পলিটিক্যাল নন রিলিজিয়াস যেহেতু जों চিনি যে প্রত্যেকটি চিনি 23টা ব্লক তো এডিশিয়া লাগাও 23 numbers block area nangka block bitik nya khai 60টা কেন্দ্র বিধানসভা কেন্দ্র আর বিধানসভা কেন্দ্র nya khai district wise जों যদি একদম কম কমিটি খালাইমা খাবাই তিনি তো খুব কম যত ডিস্ট্রিক্ট সকলিয়া যত ডিভিশন সকলিয়া जों অন্তত চুবাই মিয়া ফানা जों যারা তাও তো আগেনি সুই যারা হিউম্যান রাইট যারা কাম খাইয়া বড় ঈশ্বরী কৃপায় কংগ্রেস চাকরি চিকনি দফা খাইজাবাই जों যদি মানলি গর্ন যারা তাও সামখাই তংনাই ন গাড়ি ঘোড়া নাঙ্গো থানা ফাইনা নাঙ্গো জানা নোংনা নাঙ্গো বরংনি বাগै অন্তত जों মানলি কাইসা একটা কুপন সিস্টেম পেপার जों তাই একটা ফিক্স 200 টাকা খাই जों যতন লাইনাইটা ও রানো ও জাগানো খরচ খাই जों তাও গুয়াহাটিও হঠাৎ সেমিনার থাকনাকা দিল্লিও সেমিনার থাকনাকা ফাতারাও কাইসা সেমিনার থাকনাকা রাंगनि बागै चिनि बय संगार थां फुनुमानि चिनि कमनो जों साइमानि जेखना थांगाबा आरोसो रांसोग्रि बिले अर थांगाबा रांसोग्रि अर थासा थांगाबा खनासो फाइतलां थांगाबले गाय ज आगिनि हा या करबो चिनि खा कर बर ताबो आगिनि से गोबां मा बर चिनि रां गोबां रांनि मालिक नङा जायफान आसे खा कर बर कुइ এবং जों दिनै कयनामो जों फाइदि अमा हाइ अर्गानाइजेशन जों क्राक खालाय आंखाय
sini je series wise orang seeker orang tahu cinta officer kesan retire lagi kan. Baru ni bising tu pernah bersung advisor tu ini tahu je sini backlog tu mana busuk backlog tu department wise प्रत्येक department sini baru tu आपनो नहीं तो ना बुके कैसे सब कमिटी नहीं तो रिमा खान का tahu edisi प्राय 12,000 ऊपर तो फर्क सा सकता है मुझे आंसर का tahu किस कौन सी बेतो रिमाले बरं तिफम आंगम खाइछन ऑफर से बरी पर के साप 12,000 रिखी बर ते लगे एक्चु कारण चिन तो बेकलो प्रमो रिमा न बो पुस्तो बं बरो वाइस मास पुस्तो तो नैता अब बरखा उल्टा परसेंटेज बरखा चिन तो नैता आमति खलाई जों जुदि खलाइमा खांगाय के ताउ सिङाव हाइके जों जुदि ताबु प्रत्येकटी जे हात लांजों माने बबो जागा चिनि राइट्स वायलेशन दंखा अब्रनति नै जों बसर प्रत्येकटी डिस्ट्रिक्ट कैसे सेमिनार कैसे काहाम खाय आरो जत्तो बेरमनि बरन मा जानाय स्टूडेंट वुमेन्स तारपर कल्टिवेटर जरा खाइने जरा आबन बिसिं किसे काहाम तंगले काहाम ताबु बरनि उक्ति जों किसे खनानान मुसु बरकाम सार मुसु आगिनि बरन उक्ति नै अमति के जुदि बसर जों प्रत्येकटी बसर एक बार फन खाइ कमिटी खाइ अमके तीन ने हाई साल 10 तारीख दिसंबर के नसुन मुचु मानाय जा आव ताव जब ट्रेन काय लेमा हाय ट्रेन नि बगे केव सारा नांगलिया टाका दि दो मा पर्यंत हे जों मामा कायग्रानाय साइदम लेनो के अमनबो ओ जे बीपीएस नि जे अर्गेनाइजेशन बहुत जगह म गियर ब्लॉक दं आबो मानाय कोनो जे केसे गियर ब्लॉक न बनायबा गारि थि मन सोलिया दंखा अबनो नायतुगुय किसे kaham kai man nai man kai ang asa klayo gere jot lani pa jabon thik khema hai kaham thoto bogishot takar taw kabang mas kaham phai taw kabang ma talented chin boror phai taw boror no tuin so khlai ma kai kaham karon chin taw thaijing sawan ha madam bo ang ngo presidency ang ukilia ma chin bising kawa ukil to father of pori to or pori bong ni bising bo agam karak khai ma kai ওই যে সমস্ত তোমার না খাই বোঝা কেস খাইনি পড়তাম খাইনি আবার কাম খাই সাইমান যত নতাইসা হামবাই রই আনি কিছু পক্ষ আমার পাই